अरे सूरत भी कुरानी है और सीरत भी कुरानी है, क्या चेहरा नूरानी है, क्या चेहरा नूरानी है। जोरे बोलें আমার নবী পাকের চেহারাটাও কোরআন, আমার নবী পাকের জীবনীটাও কোরআন। এটাই বলছে কবি, सूरत भी कुरानी है और सीरात भी कुरानी है। नबीर चेहराओ कुरान, नबीर जीवनीटाओ कुरान। अरे सूरत भी कुरानी है और सीरत भी कुरानी है, क्या चेहरा नूरानी है, क्या चेहरा नूरानी है। उम्मत की तकदीर बोलो एक संगे मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम। नाम नबी हम लेते हैं और हासिद क्यों जल जाती है। कारण नबी पाकेर नाम निले केउ रेगे जाए और नबी पाकेर नामे केउ खुशी হয় না। কারণ নবী পাকের নাম যখন বলা হয় অনেকে নারাজ হয়ে যায়, আর নবী পাকের নাম না নিলে অনেকে নারাজ হয়। তাই নিলে নারাজ হচ্ছে কেউ, আর না নিলে কেউ নারাজ হচ্ছে। তো যারা নবী পাকের নামে নারাজ হয়ে যায় ওরা কিন্তু নবীর শাফাত পাবে। নামে নবী হাম লেতে হে আর হাসিদ কিউ জল জাতি হে, মাথে পে বল आती है, माथे पे बल आती है। बंगला अरे दिल की तकती पर लिखते हैं हमारी नबी का नाम। जोरे बोलें, जोरे बोलें। আমাদের অন্তরের একদিকে থাকবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অপর দিকে কি থাকবে? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কেউ যদি বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানবো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মানবো না, তো কি ইসলাম মানে নেই? আমিও মানতে পারি না। কারণ মানতে হলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানতে হবে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।